Wala pang masyadong kalaban. Ayun. Kung kaya pa namin ilaban yung price, ma'am, ilalaban natin Maganda yan. to, ma'am. Si Donald Processing. Ayan siya, ma'am. Ma'am, may small med po ito. Yes po, see-through siya. 99, ma'am. Code ng pato. Ayan po yung haba kay seller, ha? Okay, code. Pato for 99. Pato po ang code. Code tayo, pato. May papato 99. ka pa. Si Ma'am Cutie na. Tapo ni Ma'am Jada. Second si Ma'am Jehan. Ay, cute din ito. Kay code. Pato for 99 si Ma'am Cutie. Miss Cutie. Ayan. Message ka na lang po, Ma'am A. Ma'am A, message Miss ka. A, pwede naman po, ma'am. Yes. Basta, ma'am, babayaran po. Message po kayo kay admin, ma'am. Okay na po, Ma'am Cutie, no? Para masendan po kayo ng mode of payment po. Ma'am Cutie, 99 pesos po, ma'am. Ma'am, malambot ang tela nito. Small med po. Lahat po ng botones niyo po ay design lang. Kompleto ha, medyo malalaki. Ayan po. Kita niyo po yung small med. Medyo manipis. Ma'am, 99. Code ng 211. Ayan po. Okay, code 211 for 99 pesos po. Salamat po sa lahat po na nag-check out. Yes, maraming salamat, Ma'am Renzi. Thank Kay you, code thank you po. 221, si Ma'am A na. Second si Ma'am Saturn. Ma'am A for 99 pesos po, Ma'am A. Miss A. Total of 3 items, Ma'am A. Kanta rin to, ma'am. Oh. Ma'am Shiminette, medyo bulky kasi ang denim long skirt, ma'am. 5 lang po ang kaya sa pouch. Yes po. Kaya, ayan, hindi po kami nag-aano, ma'am, na maisasabay kung makakamain sila ng marami bukas. Ma'am, cream Ayun na ang lang po. kulay niya. Small med po ito. Closer look po. Ma'am, for 129, stretch. Code ng 7. Okay, code 7 po for 129. 129. Yes. Ay, nang-add ka pala ng basket kanina? Hindi pa? Sige. 7 po ang code. Nag-add na ako ng basket. Noted po. Okay, code 7. Si Ma'am Chichi. Ma'am Chichi for 129 pesos po. Miss Chi, tama no additional items, ma'am. Yes. Total of 2 items. Salamat po ng marami. Maganda ang tela nito, ma'am. Oversize nga lang po. Ma'am, small med lang to. Ma'am, 99 pesos po. Code tayo ng polo. Ang height ko po ay 5'4", ha. Kita niyo po yung haba sa akin. Paano po mag-add to cart? Dito po, ma'am, sa ipipin ko pong basket. Ayan. Sa mga nagtatanong, ma'am, kung saan po sila mag-check out at mag-add to cart ng mga price na naman nila, yung price lang po yung i-check out nila, ma'am. Kung ano po yung price na naman nila during live, ayun po yung i-check out nila. Dito po sa nakapin po natin na basket. Yes, I-click ma'am. lamang po nila, ma'am. Kay code, polo po for 99. 99 po. Polo ang code. Si Ma'am Gigi, help po ni Ma'am A. Sige, Miss Hervey. Ito ba? Sige po, i-flex na natin yan. Ma'am Gigi for 99 pesos po. Kay Ma'am Cutie. Ma'am Cutie, ano man po ni Ma'am Cutie lahat ay isang 188, isang 199, isang 149, isang 199. Ayun siya, ma'am. Ayun. Napakinggan po ba nila, Ma'am Cutie? Isang 188, isang 88 pesos, isang 149, isang 99. Ma'am, okay ka doon, ma'am? Salamat po. Ma'am, extra small to small lang to. Medyo manipis po ang tela. Pa-fitted. Extra small to small. Ma'am, 88, ma'am, code 03. 88, ma'am, code tayo ng 03 po. Pero Ma'am Cutie, yung 188 pesos, ma'am, i-check out po nila sa kabilang ibang basket Ibang na basket, may ma'am. available na 188. Alam Ganun ko po na lang may po. 188 yata tayo. Meron? Okay na? Alam ko may 188. Okay, meron pala daw, ma'am. Meron Kay na. code 03 for 88 pesos. Yes, so may 188. Si Ma'am Reyna. Yung nakamay ng po ng suot ko. Si Miss Aki yung 250s, ibang basket. Sa ibang basket. Hindi po pwedeng mag-bid. Naka-fixed price lang kami, ma'am. Yes, ma'am. Is Rain extra small to small po ito? Okay ka dito, ma'am? Pa-confirm Si Ma'am Rain po. Salamat, Miss Rain.
Uy, maganda to. Kanina po nila to inaantay. Sino po ang nag-aantay dito at gusto nang matulog? Ma'am, ano siya? Hindi po detachable, ha? Ang botones po nito na tatlo ay yes po, working. Size po natin, XS to medium size pwede, ma'am. 149. Stretch, makapal ang tela. Code ng 22. Ayun po, ganda. Yes. Kay code 22 for 149. Ganda ng color Tutu pa combination, ako. oh. Bali, first manner po natin sa code 22. 149 po, 149. Yes. Si Ma'am Kate Ann, help ni Ma'am Yana. Second manner si Ma'am Jeddah. Third si Ma'am Preli. Maganda sana to. Ma'am Kate Ann for 149 pesos po. Miss Kate, pa-confirm po ako, Yes, ma'am. ma'am. Thank you so much, Miss Kate. Ayun. Welcome back, ma'am. Maganda araw po. First item ni Ma'am Kate. Pamigay items. May stain lang po dito, ma'am. Pero washable to, ma'am, kapag hand wash, ha. Ma'am, extra small to small. Code tayo ng SSS. Tatlong S. Walang bayad po. Pamigay items lang po. Kay code SSS. Ayan. Ayan, cute na ito, ma'am. Oh. Pero ito yung Kay harapan code ko. SSS Pag-ibig, si Ma'am Jessie na. Miss Ma'am Jessie. Jessie, yours na po, ma'am. Walang bayad, ma'am. you SSS so Pag-ibig, much. PhilHealth. Ma'am Jessie, for pamigay items po. Ma'am, kita niyo po yung kanyang sleeve. Ang ganda po, papuff. Extra small to small lang po ito, makabal ang tela. Pagdating, ma'am, sa likuran, 2 botones po ang lock niya. 99, ma'am, code ng 8. 99 po, ma'am, code tayo 8. Extra small to small lang po, ha. Yes. Kay code 8 for 99 pesos po. Kay code 99. 8. Bali, first manner po natin sa code 8, si Ma'am Kuala. Ma'am Kuala, first item po nila, ma'am, for 99 pesos po. Miss Kuala, ma'am, welcome back. Good evening. First item po nila, ma'am. Pa-confirm na lang po, Ma'am Kuala. Ang cute na ito. Okay ma'am. daw, SST. Ayan po siya. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, XL po ba kayo? Malambot po ang tela nito, ma'am. XL. Ito po yung haba kay seller 5 for ako, ma'am. XL po, ha. Ma'am, 99, code ng sombrero. Malambot po ang tela, stripes. For 99 pesos po. Collar Kay type po. code sombrero. Sombrero. Yes. Okay lang kahit U or O. Sombrero po. Sombrero. Si Ma'am Predin, help ni Ma'am A. Ay, Second, maganda si to. Ma'am Lay. Third, si Ma'am, si Ma'am John Rhea. Ma'am Gia, sold na po suot ko eh. Pero yes, ma'am, meron tayong mga collection na ganito po. 99 pesos po, Ma'am Predin. Ayan siya, ma'am. Ma'am, no need na mag-inner. Okay lang kahit wala po. Ma'am, medium large, stretch. 88, ma'am, code ng 200. 88 po, ma'am. Code tayo ng 200 po. Malambot po ang tela. 88K code 200. Si Ma'am EJ. Second, si Ma'am Patricia Andrade. Okay po, Ma'am 88. EJ for 88 pesos po, ma'am. Ay, Ayun. Bali, maganda 5 items si Ma'am EJ. Ma'am Chrissy Visible. Yes, ma'am Chris. Yes, ma'am. Visible po sila, ma'am. Ma'am Classicus. Visible po. Ay, maraming salamat, ma'am, sa ice cream. Thank you po, ma'am. Ma'am, kita niyo po yung kanyang sleeve, pa-batwing. Ma'am, medium large, 99. Code ng puti. Okay lang po kahit walang inner ha, makapala yung tela niya. Ayun po siya. 99 po, code tayo puti. Ma'am Jileng, visible po sila. Kay code, puti si Ma'am Jessie. Second menu po natin si Ma'am Jileng. Ma'am Jessie, 99 pesos po, ma'am. Ma'am Jessie. Ay, maganda rin to. Ma'am, salamat po, ma'am. Yes. Maraming salamat po, Ma'am Jessie. Ma'am, small med, stretch. Mukhang bacon, no? Pero ma'am, design po yan, hindi po yan damage. Sama ko na po ito sa inyo. Small med din po. 169.
Ma'am, code ng 31. Ang ganda ng kulay nito, no? Pareho po silang plain lang. Small med. Ay, yung nasa taas, ma'am. Maganda kasi yung nasa taas eh. Pareho po ng neckline, Okay, ha? code. 3-1 po for 169. 3-1 ang code. Bali, first manner po natin Ah. dyan sa code. Ito 3-1. inaantay Si Ma'am nila. Trisha. Hapon na Ma'am Auyana. Second manner si Ma'am A. Ayun. Ma'am Trisha Hart. 169 first item po nila. 169. Hi po, Ma'am Trisha. Yes. Dalawa na po ito, ma'am. Pero isang price lang po ang i-check out, ha? 169 pesos po, Ma'am Ay, Trisha. salamat, ma'am. Ay, Happy New Year, Ma'am. Pati daw po yung Ang code gas. mo. Mali nga. Ay, oo nga pala, mali. Ayun. 3-1 pa lang code, Ma'am. Si Ma'am Trisha pa rin. Ang nakamain. Okay. Ako po ni Ma'am Jeddah. Ayun. Second manner si Ma'am A. Ayun. Kay Ma'am Trisha po. Ma'am Trish. Ayan. 1, 2, 3, 3, 2, and 1, Para 2. kay Ma'am Trisha Hart talaga. Yung code 3-1. Ma'am Trisha Hart for 169. 169. Maraming salamat po, Ma'am Classico. Thank you so much po, Ma'am, sa pag-give po nila. Okay po, sige po, ha? Marami For pa a po while tayong lang. items, Ma'am, sa mga gusto pa po mag-add. Ayun. May mga items pa tayo, Ma'am. Ang cute na ito, ma'am. Ma'am Gismen, 2, visible po sila. Yes, Ma'am. Ma'am, makapal ang tela. Sabi po sa tag, size small. Size small, ma'am. Makapal ang tela. Sama ko na to, ma'am. Oversize naman to, malambot. Small med po. 149, ma'am. Code ng 2. Dalawa na po ito, ha? Pero ma'am, isang price lang. I'll Yes. check out. K-code 2 for 149. Dalawa na daw Small. po yan. Small med. Ito pa ang code. Stretch po si puti. Si Ma'am Ina, hapon Ma'am Spirit Bella. Second si Ma'am Jileng. Okay po. Ayun. Kay Ma'am E. Ma'am E, additional checkout nila. Tama ba? First item po nila sa first pouch. Second pouch. Sorry. Ma'am E. 149. Thank you so... ang ganda. Legit kaya to? Mahal din ang ano nito. Ma'am Bianca, Ma'am Nika, visible. Okay po. Ma'am, ano lang to, ha? Inspired. Si MQ. Kilala niyo ba si MQ? Alexander Mac. Yun siya, ma'am, ha? Kung kilala niyo po. Medyo high-end brand din to, ma'am. High-end brand din siya, ma'am. Ma'am Jan Rhea, 21. 21, visible. Ayan po. Ma'am, 88. Small. Code ng 1. See-through po ito, ha? See-through. 88, ma'am. Code tayo ng 1. Hindi po siya legit, ma'am. May tag siya, pero walang wash tag po. Pa-cream na ang kulay niya. Kay code 1 for 88 pesos po kay code 1. Balik first menu po natin si Ma'am Kuala. Second si Ma'am Shai Pines. Ma'am Kuala. Yes, 88 pesos po, ma'am. Pangalawang items nila. 1, 2, 3, ma'am. Salamat po. Nakadalawa na si ma'am. Yes. Total of 2 items. Ay, maganda po ito, ma'am. Ma'am Harvey, Happy New Year, ma'am. Ma'am, may konting runs lang dito. Yes po, small med, 88. Code ng polo. Ayan siya, maganda. 88, ma'am, code tayo ng polo. Okay, code Polo for 88 pesos po. 88. Polo po ang code. First menu po natin sa code Polo. Ayan. Pula. Si Ma'am Jan Rhea, 21. Ang ating first manner. Second si Ma'am Saturn. Ma'am Jan Nerea, 21. Hello po, ma'am. Good evening. 1, 2, 3. First item po ni Ma'am for 88 pesos po. Naka-follow, ma'am. Excuse me. May konting runs lang po sa ilalim. Lahat po ng botones ay design lang. Ma'am, medium large. 129, code ng pula. Yes po, see-through. Design lang po yung botones, ha? Hindi po yan working. Yes. Kay code pula for 129 pesos po.
Bali, first 129. manner po natin sa code, pula. Si Ma'am Shiminette. How po ni Ma'am Auyana. Second, si Ma'am Chichi. Okay po. Ma'am Shiminette, 129. Ma'am Shiminet. 123, 129. Yes. Confirm po ba sila dyan, Ma'am? Thank you so much po. Okay, confirm daw si Ma'am. Ma'am Purple. Cotton knitted. Ma'am, small med to. 99 pesos, ma'am. Code ng pastel po. Finally, top. nakadalawa na si Ma'am. 99. Kay code, Pastel. pastel for 99. 99 pesos lang po, Ma'am, kay code pastel. Pastel. First manner po natin dyan sa code pastel. Si Ma'am Bianca. How po ni Ma'am Yana. Second, si Ma'am Irish Solis. Ito sana to. Third, si Ma'am Trisha Hart. Ayun. Ma'am Bianca, 99 pesos po, Ma'am. First item po nila. Ma'am see-through. Manipis lang to. Ayan po. Kita niyo po ba yung kamay ko? Ma'am, medium large, 88. Code ng stripes. Ma'am, see-through po ito, knitted. Ayan siya. May gusto ba dito? See-through po ito, see-through. 88 pesos po. Kay code stripes. Need ng inner po kapag sinuot. Yes, Ma'am. Ay, ito. Si Ma'am Patricia na. Ayan. Second menu po natin si Ma'am. Si Miss Ma'am Jen? Giselle Liano. Okay. Ma'am Patricia Andrade. Ma'am Pat, first item po nila Ma'am Pat, ano ba? Ganito. Kanina pa si Ma'am Pat nagmamay. Ayun, naka-first item na rin sa wakas. Ma'am, ito yung mukha. Ito yung paa. Ganda, no? Square design. Ma'am, knitted po ito malambot, small med. 99, ma'am. Code tayo dito ng Disney. Hala, pwede ba yung code na yun? Parang, saan hindi tayo ma-restrict? Code tayo ng Disney. 99 po. Disney. 99. Yes. Kay code, Disney Disney. for 99 pesos po. Disney po ang code. 99. Bali, first manner po natin sa code, Disney. Ma'am, Si Ma'am, magbabasket tayo, ha? Si Ma'am Jeda na. How po kay Ma'am Classic? Kay Ma'am Classico. Ayan. Ma'am, Classicos. Yes. 99 pesos po, Ma'am. First item po 99. nila. Hello, ma'am. Thank you sa gift. Magandang gabi po. Yes. Thank you so much po. Ayun. Pa-confirm na lang po ako, Ma'am Classic, for 99 pesos po. Ma'am, knitted po ito. See-through po ang kanyang sleeve, X likod, 88, small Maraming med. salamat po, Ma'am. Code ng 7. 88, ma'am. Code tayo ng 7. Yes. Kay code, 7 for 88. 88 pesos po. 7 po ang code. Si Ma'am Irish. How po ni Ma'am Jeda? Ma'am Irish for 88 pesos po, Ma'am. Ma'am Irish, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Salamat po ng marami. Yes. First item po ni Ma'am Irish. 88 pesos po, Ma'am. Nakapin na po ang ating basket sa lahat na nakamay. Add to cart na po Ang sila ganito, at ma'am. check out. Ayan. Bago mo sila mag-exit ng live, ma'am, or matulog. Ma'am, size is small po. Kanta knitted. Ma'am, sama ko na to sa'yo. Stripes naman siya, ma'am. Same lang po sila na small. Extra small to small po, ha. 149, ma'am, dalawa na. Code ng 88. 149 po, ha, dalawa na. Code tayo ng Kay 88. code, 88 for 149. 149. Si Ma'am Jan Rhea. Help ni Ma'am Spirit Bella. Ma'am Jan 149. for 149. Ma'am, isang price lang ang ano nito, ha. Yes po. Yes po. Additional items po nila, ma'am. 149 pesos po. 149. Confirm daw po. Ma'am, thank you so much. Yes. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, size large on tag. Walang bayad po, ma'am. Code ng butas. Long back po ito, ha, 3/4. Cotton knitted po. Code tayo butas. Makapal. Pamigay items, ma'am.
Code tayo ng butas. Butas po ang code for pamigay. Pamigay. Bali, first manner po natin sa code, butas. Butas. Ayan. Si Ma'am Butas Jessie po. na. Second si Ma'am Chichi. Ma'am Jessie. Pamigay na ba? Yes po. Okay, Fire. pamigay lang. Ay, maganda to, ma'am. Ay, mali pa lang ang code ni Ma'am Pula ng S. Kulang ng S si Ma'am Jessie. Sayang. So, marami tayo CCTV. Malapit na mabutas, Ma'am. Naku, kinulang lang ng S. Okay. Walang bayad. Sino second minor mo? Ayun. Okay lang po, Ma'am Jessie, no? Kayo ko, second minor na lang po. Maglagay na lang daw po si sir ng Yes, Ma'am. extra Si hangin. Ma'am Chichi na. Miss Gigi. Ma'am Chichi. Joke lang po yun. 1, 2, 3. At Chichi. Si Ma'am Chichi po. Thank you so much, ma'am. Walang bayad to. Inantok nata si Ma'am Jessie. Ma'am, ayan siya. Ma'am, small med square neck knitted. Ma'am, for 129, code ng guhit. Ganda na ito, ma'am. 129 po, guhit ang code natin. Guhit. 129. Okay, code. Guhit for 129. 129. Guhit po ang code. Bali, first manner po natin sa code, guhit. 129. Ayan. Si Ma'am Ponky. Second manner po natin dyan, si Ma'am Jada. Miss Punky. Yes po. Tama, second item ni ma'am. Yes, tama po. Thank you so much, ma'am Ponky. Pangalawang items po nila, Ma'am. Ma'am, okay na ba kayo sa basket? Nag-add to cart na? Ma'am, ito po ay minimalist. Malambot po ang tela niya. Need niyo po ng inner kapag sinuot, ha? Ma'am, medium large, 88 pesos. Code tayo dito ng 11. 88 pesos, ma'am. Code tayo ng 11. Okay, code 11 for 88 pesos po. Okay na ba kayo 11 sa po ang basket po? First manner po natin sa code 11. Si Ma'am 88. Red Heart. Ayan. Nakapag-add to cart na po ang lahat, no? Ma'am Red Heart for 88 pesos Ay, po, ma'am. maganda to. Miss Red Heart, 88, ma'am. Thank you so much po. Ma'am Pabinek. Ma'am Pabinek po, small med. Sama ko na to. Size small naman siya, ma'am. Uy, pwede i-adjust ang root sa side. 169. Code tayo ng 1,000. Small med po ito. Yes. 1,000 po ang code for 169. 1,000 po. Yes po. 1,000 po ang code. Bali, first manner po natin sa code 1,000. 169. Ayan, si Ma'am Herbie. Second manner po natin si Ma'am Saturn. Ma'am Hervey. Yes. First item po nila, Ma'am, 169. Tama ba? First item. Hello po, ma'am. Good evening. Parang kanina pa si ma'am dito. Ayan siya. Ganda na ito, ma'am. May pa-fireworks na. Ayun. Dalawa na po ito, no? Ma'am, size is small. Makapal po ang tela nito, ha? 88, ma'am. Code ng 5. Meron po tong slit sa bandang sleeve, ma'am. Ayan siya. Code tayo 5. Makapal ang tela. Pero yes, po medium size pwede po. Okay, code 5 for Ano po sabi ko? 88 ba? for 88. Si Ma'am Tricia Hart. Second si Ma'am Aria Fiori. Third si Ma'am ganda. Angeline G. Butterfly. Ma'am Tricia for 88 pesos po, ma'am. Ayun po, Ma'am Teresa. Pang second na ba ni ma'am? Yes. Tama po. 1, 2, 3. Excuse me. Thank you so much, ma'am. Yes po, ma'am. Ang ganda ang kapal. Ma'am, makapal ang tela knitted. Ganda nito. Small med po. 149, ma'am. Code 78. 149. Ayun. Okay, code 78 for 149. 149. 78 po ang code. 78. Bali, first manner po natin sa code 78. Wait lang po. Si Ma'am wait lang. Bianca. Hapon Ma'am Marilyn. Second si Ma'am Gia. Third si Ma'am Herbie. Ayun.
Ma'am, 1, 2, Kay Ma'am 3. Bianca daw po. 149 pesos po, Ma'am Bianca. 1, 2, 3. 3, 2, and 1 po. Yes, nakadalawa pa si Ma'am Bianca. Maraming Wow. salamat po, Ma'am. Thank you so much. Meron po kayong dress, me, Ma'am Chi. Not sure pa po kami sa dress, Ma'am. Pero may stock po tayo ng dress. Pero not sure lang po kami kung kailan po ang live ng dress. Pwede po nila kaming i-follow, Ma'am, sa mga hindi pa po naka-follow sa aming shop. Para updated po sila sa aming live. Every live. Ayun, marami pa pala tayong items, Ma'am. Hindi pa tayo tapos, Ma'am. May Ayun mga siya, items pa tayo. Ma'am, size is small. 99 pesos, ma'am. Code ng bago. Ito po yung likuran niya, ha? Extra small to small, ma'am. Code tayo ng bago. 99. Yes. Kay code, Bago. bago for 99. 99. Bago po ang code. First menu po natin si Ma'am Kuala. Second menu Kuala. si Ma'am John Rhea. Ma'am Ito Kuala naman, for ma'am. 99 pesos po, Ma'am. 1, 2, 3. Minsanan lang po ang ating knitted tops, Ma'am. Knitted. Small Kaya med. mag-mine na po sila habang may stock pa po tayo na to. Ma'am, ito ay pastel. Malambot po ang tela stretch, ha? Hanapan ko kayo, ma'am, ng kasama nito. Wait lang po. Wala ako makita. Small med, no? Okay lang kaya to, ma'am? Pa-medium size. Ma'am, for 129, code ng puso. Ayan. Eto, ma'am, malambot lang po, ha? Oversize, ma'am. Eto parang pa-fitted siya, ma'am. Ma'am Jessie, andyan po ba sila, Ma'am Jessie? 129. Yung naman po nila, Ma'am Jessie, bali 6 items lahat. Isang perasong 88, 5 perasong 99. Ayun, Ma'am Jessie. At meron po sila naman na isang pamigay. 129. Kay code puso for 129. Si Ma'am Classico ang ating first manner. Hapon, Ma'am Jeda. Second, si Ma'am Hana. Ay, maganda to, ma'am. Kay Ma'am Katleya. Ma'am Katleya, ano naman po ni Ma'am Katleya Salamat, ay ma'am. 6 items lahat, Ma'am Katleya. Isang 88, isang 99, apat na 129 pesos po. Ma'am, cotton knitted. Pa-body fitted po. Extra small to small. Okay po. Ma'am, malambot ang tela. Pwedeng i-adjust ang ruch. 149 po, dalawa na. Code ng 24. Ayan po. Kita po ba yung color differences, ma'am? Ito po yung puting-puti. Ito may pagka-cream na siya. Kay code 24149. 149. 24 po ang code. Ayan. 149. Ayan. Si Ma'am Classico ulit. Help ni Ma'am Jeda. Second menu po natin si Ma'am Jolina. Okay po. Ma'am Ma'am Classicos Classicos. for 149. Salamat po, ma'am. Ma'am, ito naman po ay see-through. Kita niyo po yung kanyang collar po. Ma'am, see-through ha. Size is small. Need po ng inner kapag sinuot. 99. Pero ma'am, sa tag ay medium. Sige na nga, small med. Wash na po ba? Yes Ayan po, siya. ma'am. Lahat po ng 99. items natin ay wash na. Ma'am, code tayo ng halaman. 129 po. See-through. Knitted. Code ng halaman. Okay, code. Halaman for 129. 129. Halaman po ang code. Si Ma'am Jiling, ating first manner. Okay po. Ma'am Jiling, 129, sorry. Ma'am Jiling. Hello, ma'am. Good evening po. 129. Palambing naman po ng follow. Parang new manner ka, ma'am. Salamat. First item ni Ma'am. Ma'am, makapal po ang tela. Cotton knitted. Hindi po siya see-through. Kita po yung haba kay seller. 99 pesos, ma'am. Code ng 68. Makapal po ang tela, ha? Ayan. Sa may gusto po.
68 po ang code natin. For 99 pesos po kay code 68 for 99. Si Ma'am Irish Solis. Ma'am Irish for 99 pesos po, ma'am. Hi, Ma'am Irish. 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Thank you so much po. Si Ma'am Irish po ay nakadalawa na, tama ba? Ang inaantay nila. Ayun. Yung brown. Yes, siyempre ito inaantay eh. Ma'am, medium large, 149. Code, branded po ito. IEF ang brand, ma'am. Code tayo dito ng 623. Ganda ng tela, ma'am. Multicolor po ha. May khaki, may rust, may cream, may choco. Kay code Light- 623 149. Light brown. First meron po natin 149. sa code 623. Ayan. Si Ma'am si Ma'am Jeddah na. Second si Ma'am Ponty. Ma'am Jeddah, first item po nila 149. 1, 2, 3. Salamat. Ay, Para sa'yo pala to, ma'am. Size large po ba kayo? Small med. Medium size kayo, ma'am. Inanuhan na. Hinarangan na ni Ma'am Jeddah. Binakuran na. Binakura na ni Ma'am Jeddah. Sabi niya, akin naman to. Ako naman. Ayun siya, ma'am. Ma'am, extra small to small. Pa-body fitted po ito, ma'am. Ma'am, sama ko na to sa'yo. Quarter zip po. Working po ang zipper. 129, ma'am. Code 01. Dalawa na po yan. 129. Yes. Kay code 01 for 01 po ang code 129. natin. Ayan. 01 po ang code. Opo. First man po natin dyan, si Ma'am Claire. Help po ni Ma'am is, ni Ma'am Sia. Second si Ma'am Miss Eris. Okay po. Ma'am Claire, 129 pesos, ma'am. Miss Claire, 1, 2, 3. 129. Yes. Additional items ni ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am, stripes. Ma'am, knitted po. Size medium. Size medium po ba kayo? Ma'am, sama ko na to sa'yo. Pamigay items mo lang to. Medyo makulit yung kanyang statement. Ayan po. Pasa nyo ba? Ma'am, see-through to ha. Ma'am, 99, pamigay items. Code ng 9. Code tayo ng 9. Basahin po nila yung statement. 99. Paano ba mabasa na kabaliktad? Kay code 9 po for 99. Si Ma'am Jiling na. Second Okay. si Ma'am Marilyn. Sorry na. Ma'am Jiling, 99 pesos po, ma'am. 99 pesos po. 1, 2, 3. 3, 2, and 1 po. Pangalawang item si Ma'am Jiling. 99. Yes po, 99 pesos, ma'am. Yes po, ma'am. Visible, ma'am. Visible po kayo. Ma'am, pamigay items ko lang to sa inyo. Ano po ito, see-through? Button down pero design lang. Code ng pastel, medium large, walang bayad po. Code tayo pastel. Yes. Kay code pastel for Walang bayad. for pamigay items po kay code pastel. Pastel. First man po natin dyan sa code pastel. Si Ma'am Ivy. Ma'am Ma'am Ivy, Ivy. pamigay items nila. Second si Ma'am Herbie. 1, 2, 3. Salamat, ma'am. Ma'am, cream ang kulay niya. 88 pesos, ma'am. Large XL. Code ng 22. Ayan po yung haba sa akin. 5'4" po ako. 88, ma'am. Code tayo ng 22. Yes. Kay code 22 for 88 pesos po. 88. 22 po ang code. Bali, first man po natin sa code 22. Si Ma'am Jessie. Second si Ma'am Ganda ng kulay si niya. Ma'am Altadine. Ayan. Ma'am Jessie. 1, 2, 3. Salamat po. Yes po. 88 pesos Dilaw. po, ma'am. Wala na po, ma'am Dilaw. Ma'am CJ, kami ay Cavite. Yes po. Ayan po. Ma'am, size small, pastel po. Ma'am, knitted. Size small. Size small.
May gusto po ba dito? Ma'am, cotonated to, makapal yung tela niya, ha? Ang botones po ay snap button. Lahat po ay kumpleto. 149. Plain po ang likod. Code tayo dito ng 3. Dalawa na po yan, ha? Yes, kay code 3. 149. 149 kay code 3. Code tayo 3. First, meron po natin sa code 3. Ayan. Si Ma'am Miss Eris. Okay po. Second, si Ma'am Tuldok. Ma'am Eris, 149 pesos po. 149. Ma'am Ma'am, Mira. 1, 2, 3. Ano po, Ma'am Mira? Salamat po ng marami. Ayun, si Miss Eris. Ganda sana Ma'am to, Sophia ma'am. Lopez, maraming salamat po sa pa-flowers. Hi, ma'am. Magandang araw po. Walang bayad po. Code tayo ng 32. May side roach, ma'am. Medium size. 32 ang code. Medium large. Sorry po. Pamigay. 32 ang code natin. Yes. Kay code 32 for pamigay items. Pamigay items. 32 for pamigay. First manner po natin dyan ay si Ma'am si Ma'am Catlea. Miss Catlea. Ayan. Minus 32, Ma'am Catlea for pamigay items. Iskat, 1, 2, 3. Salamat po, ma'am. Walang bayad. Ma'am, knitted, ma'am. Size small. Extra small to small po ito. Ayan siya, ma'am. Ma'am, see-through ha. Kita niyo po yung design bulaklak. Pang cover. 129. Code ng 49. Code tayo ng 49 for 1. Pamigay items mo lang po ito pang beach outfit, yes, ma'am. pwede. Pang Ganda. cover. 49 po ang code. First manner po natin sa code 49. Si Ma'am Tricia. Ako po ni Ma'am Sia. Ma'am po. Tricia, 149. 129, sorry. Ma'am Trish, okay ka sa size, ma'am? Si Ma'am Tricia Hart. 1, 2, 3. 129 pesos po. 1, 2, 9. Pamay naman po kahit isa. Para si Ma'am Christine Joy, parang kanina pa nagmamay. Kanina pa ba si Ma'am Tama ba, Ma'am Christine? Christine? Ayun. Help nyo naman daw si Ma'am Christine. Kahit isa lang daw. Ayan. Sa mga hirap po makamay, ma'am, open po tayo for helping. Ayan, talaga sadyang mabibilis lang ang internet ng mga kalaban natin dyan. Kaya dapat mas mabilis sila, ma'am. Kung mabilis yung mga kalaban natin, paunahan na lang po. Medyo malitoin kay Ma'am Tricia. Maliit kayo, Ma'am Tricia. Okay. Apo. Second minor po. Sa code 49. Second minor po natin, ma'am, sa code 49 ay si Ma'am Herbie. Ma'am Herbie. Ma'am, is small. Parang nag-isip na. Ma'am, extra small to, ma'am. Okay lang ba ito sa'yo, ma'am? Ito, pamigay lang po. Ito, size small pang cover. Yes, 129 pesos po, ma'am. Ma'am, ito ay 129. Second minor ka po, ma'am. Pa-confirm naman po. Salamat, Ma'am Irish. Ay, ma'am, thank you sa pag-SST. 129 pesos po. Ganda sana net. Ma'am, malambot ang tela nito. Medium, large, oversize. Ayan siya, ma'am. Ma'am, 88, code ng 18. Ayun po. Kita niyo po ba? For 88 kay code 18. 18. Ganda. Kay code 18 for 88. 88. Si Ma'am Jessie na. Ma'am Jessie, yours na po, Ma'am Jessie, for 88 pesos. Ma'am Jessie, 1, 2, 3. Salamat po, ma'am. Ayun. Ay, hello po, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Sino yun? Ma'am Pavinek, extra small to small. Gray po ang kulay niya. Ito ang likod. Ma'am, 99, ma'am, code ng bago. 99 po, code tayo ng bago. Kay code bago for 99. 99. Kay code bago. 99 pesos po. 99. First menu po natin dyan si Ma'am Judy. Help po ni Ma'am Sia. Ma'am Judy, additional items sila sa code bago. 99 pesos po. 1, 2, 3, ma'am. Salamat po ng marami. Ma'am, pamigay items ko lang to. Pang 5XL. Mga 3XL to 5XL po.
Code ng 1, walang bayad po. Ay, ganda. Baka po Pamigay meron items po lang. tayong mga tita. Yes, ma'am. Yes, ma'am, baka pwede na, kasya to sa kanila. Or no? sa mga mother nila, ma'am. Apo. Baka Ano kasya to, ma'am, sa ha? See-through. mother nila. Pang everyday use, ma'am. Walang ano, no? Walang Walang damage. issue yan, ma'am. Wala daw pong issue yan, ma'am. Per pamigay items lang. Walang bayad. Kay code 1 for pamigay. Ayan. Si Ma'am si Ma'am Ano to? Elena. Miss Ellie or Miss Eli. 1, 2, 3, walang bayad po. Maganda to, ma'am. Kaso nga lang po, see-through. Ma'am, size large. Ayan. Ma'am, Large XL. Mama, ibig ayun. Maraming salamat sa pag-check out. Oversize po ito, ma'am. 149, code ng 7. Dalawa na po. Large at large XL, ha? Ayan po. Kay code 7 for 149. 149. Ayun. 7 po ang code. Si Ma'am Jessie na. Ma'am Ma'am Jessie, Jessie. yours na po Ma'am Jessie. 149. 1, 2, 3, 3, 2, and 1. Thank you so much, ma'am. Ayun. Parang naka 10 items nata si Ma'am Jessie. Tama ba, Ma'am Jessie? Ayun siya, ma'am. Lagpas na 10 items. Ayun. Extra small to small. Extra small to small. Ma'am, 129, code 65. Pareho po silang knitted. Pareho pong body fitted. Ang differences lamang po ito ay may ruche at ay wala. Dalawa na po yan, ha? Dapat na po i-check out, sabi ni Ma'am Jessie. Ayan siya. Ayun. Ma'am, for 129. Kay code 65 for 129. Ayan. Si Ma'am Gisman, 2 ang ating first manner. Second manner si Ma'am Suno Heart. Okay po. Ay, maganda rin to. Ma'am Gisman for 129 pesos po, ma'am. 129. Yes po. First item po nila sa code ayun. Walang bayad, Code 65. ma'am. Medium size, ma'am. Medyo see-through po ito. Code ng bakuna. Medium large, ma'am, ha. Walang bayad. Code tayo dito ng bakuna. Kabakuna style po. Pa-v-neck, ma'am. Medyo manipis ang tela, ha. Pamigay. Ano kaya po ito? Pang cover. Sige, sige. Bakuna. Pamigay, dagat. Ma'am, pang cover po. Walang bayad po, ha, code tayo ng dagat. Pag ganyan po siya, kita niyo po ba? Ayun, see-through. Yes. Kay code dagat for pamigay. Pamigay items. Kay Dito muna bakuna po. muna. Bakuna muna. Kay bakuna muna, ma'am. Tapos dagat. Ayun. Sabi ni bakuna, ako muna. Ang cute na ito, ma'am. Ayan. Sa code bakuna, si Ma'am Diana. Ito po yun. Puti. Ma'am Diane, pamigay items lang po. Ma'am, sama na lang namin sa parcel mo po, 1, 2, 3, 3, 2, and 1. Salamat po ng marami. Kay code dagat po. Walang bayad po. Large XL po ito. Medyo malaki din to. Ma'am, pamigay itim. XL to XL po, oversize naman siya, ma'am. Walang bayad po, itim po ang code. Kay code dagat for pamigay. Yes. First meron po natin sa code dagat. Dagat muna. Ayan. Si Ma'am, ayun. Si Ma'am Ina. Miss Ma'am E. pamigay items po nila. 1, 2, 3, walang bayad po. Salamat po, Miss E. Yes. Kay code dagat naman tayo, walang bayad. Ma'am, Dagat see-through po ito. Dagat Sorry. Parang 1.8 yata ang code ko. 1.8. Ma'am, see-through ha, XL. Large XL oversize po. Okay, code. Itim pala ang code dyan. Itim. Sorry, itim. Si Ma'am Gigi na. Miss Gigi. Ma'am Gigi, pamigay items lang nila. 1, 2, 3, 3, 2, and 1 po. Yes. Ay, ma'am, ang cute. Walang bayad po, code ng polo, medium. Ayan siya, ma'am. Yes. For pamigay items po kay code,
Yes po. Ayan siya. Oh. Cute. Ayun. Kay code Polo for pamigay. Ang ganda na ito, ma'am. Simple lang siya. Ay, ayun, nakita ko na. Sige, ma'am Saturn. Ano Si tayo Ma'am, mag-sir? si Ma'am Mamay, ang ating first mother. Ma'am, 1, 2, 3. Ma'am Mamay, Salamat po. pamigay items lang. Ma'am, see-through. Statement. Excuse me po. Medium, large, recommended. Medium, large. 129. Code ng puso. Ayan po siya. Ayun. Kay code Puso for 129. 129. Ito po ay see-through. Puso Code ba ng ang code? puso. Puso. Bali, first mother po natin sa code Puso. Si Ma'am LA na. Ma'am, for 129 po. Ma'am LA for 129 pesos po. 1, 2, 3. Thank you so much. Yes. Additional items po ni Ma'am LA. Ma'am, ubusin ko lang po ito, tapos pwede na po kayo magpa-confirm. Wala lang din po akong i-flex. Last na po ito. Yes, ma'am. Para isahang confirmation na lang po tayo. Bilisan ko na lang po ang pag-flex, ha? Okay po. Ma'am, meow, meow. Meow, meow. Medium large. See-through nga lang po ito. Sama ko na to sa'yo, ma'am. Button down see-through. Ayan siya. Pang cover. 129, ma'am. Code ng 16. Isang price lang po ang i-check out. Okay, code 16 for 129. 129. 16 po ang code. Code tayo 16. Yes. First manner po natin sa code 16. Si Ma'am Marilyn. Ayan. Ma'am Marilyn. 1, 2, 3. 3, 2, and 1 po. 129. Wait lang po. Ano bang kulay? Ano po ito? Medium size. Ma'am, working po yung botones. Sorry po, design lang. See-through po ito, medium. Kita po ba? Medium size, ma'am, see-through. Medium size crop top. 169. Code ng 7. Dalawa na po. Ayan siya, ma'am. Yes. Okay, code 7 for 169. 169. Yes po. 169 po ang code. First manner po natin sa code 7. Ayun. Si Ma'am Patricia Andrade. Ating first manner. Miss Pat, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, and 1. Salamat po, ma'am. Ma'am, 169 cotonated. pesos, ma'am. Pa-v-neck po ito, ma'am. Stretch. Malambot po ang tela. Size medium po medium size. Semi-large pwede pa. Ayan. Confirm po ba sila Ma'am Patricia Andrade? For 169 pesos po. Additional items na naman. Ma'am, medium size see-through. Medium large. Ayan siya, ma'am. Kita ba? 149, ma'am. Code ng 8. Ito po ay crop top. Itong isa ay regular din. Ang ganda, no? Pang summer, ma'am, no? Kay code Ayan siya. 8. Kay code 8 for 149. 8 po ang code. Si Ma'am Red Heart na. Ma'am Second si Red Ma'am Dinay. Heart. Ma'am Red Heart, 149. 1, 2, 3. 3, 2, and 1 po. Salamat po, ma'am. Bali pang 4 po nila Ma'am Red Heart. Tama ba? Ayun siya, ma'am. Total of 4 items. Ma'am, see-through to. Cream ang kulay niya. Size is small. Ma'am, sama ko na itong itim. Ma'am, cotton knitted. Sorry, knitted po. Stretch, ma'am, small. 129, code 600. Mga size is small. Ito po pa body fitted, ma'am. Ito non-stretch. Kay code 600 for 129. 129. 600 po ang code. Apo. First manner po natin si code 600. Si Ma'am Tricia Hart. Ma'am Tricia Hart. Ma'am Tricia, 129 pesos po, ma'am. 1, 2, 3. Salamat po ng marami. Yes. Total of 3 items po ni Ma'am Tricia Hart. Uy, lumampas. Ay, lumampas na rin. Wait lang po, ha.
Ay, lumagpas ulit. Wait lang po ha. Ayun, okay na. Ma'am, size medium. Bakuna style. Ayan siya, ma'am. Size medium po. Knitted, ma'am. Ma'am, 99, code ng 1. Dalawa na po ito. 99, ma'am, code Taiwan. Yes. Mga size medium. Kay code awan. Si Ma'am Josel. Grabe, wala pang na mind si Ma'am Josel. Tama ba? 99. Kay code awan po for 99. Pamigay items na po ito, ha? Yes. Ayun, si Ma'am Marilyn. Second meron si Ma'am Jessie. Okay po. Ma'am Marilyn, 99 pesos po, ma'am. Ma'am, thank you so much. Ma'am, magpipin ako ng basket. Tapusin ko lang itong pamigay. Tapos pwede na kayo magpa-confirm. Uy, sakto alauna. Tapos Sakto tayo. Thank you so much po sa inyo, ha. Natapos namin yung items. Ayun. Ayun. Grabe. Sakto Binudol pala, sila 5 ng oras tayo, ma'am. Pamigay items po. Ma'am, code ng polo. Hindi nakapag third pouch, Ma'am Size Jessie. small. Sayang. Code ng polo. Small size. Ilan ba kayo, ma'am? Kasi 4 to. Kay code, polo. Bali, Sir, top 4, no? Pagbigyan mo na sila. Okay, top 4. Sipagan mo na magsulat. Bali, first manner po natin sa code 1. Ang mga kamay po, ma'am, sa 1. Bali, 4 sila magkakasunod, no? Si Ma'am Marilyn. Isang v-neck. Okay. Ma'am Marilyn, Ma'am Jessie, Ma'am EJ, Okay po. Ma'am Jileng. Ayun. Ayun po Sila yung top pong 4 4. sa code polo. Assist po sila, ma'am. Polo ang code natin. Wait 4 po kayo. Si Ma'am Jessie, no? Si Ma'am Jessie, si Ma'am Marilyn, Okay po. si Ma'am Jileng, at saka si Ma'am EJ. Ayun. Ay, okay na po yan. Ma'am, itong dalawa, magka-size to. Siguro sa isang taon na lang, no? Tsaka si Ma'am EJ. Sa isang tao ko na lang siya ibibigay. At si Ma'am... Sino pa yung isa? Sino ba yun? Si Ma'am Sino po? Marilyn, si Ma'am EJ, Ma'am Jessie ba? si Ma'am Jessie, at si Ma'am... Sino pa yung isa? Hindi ba Wait lang, nag-assist? Si Ma'am Jessie, si Ma'am Jileng, si Ma'am EJ. Si Ma'am Marilyn pala, sorry. Ayan. Recode. 4 yan, i-recode. Ayan siya. Ikaw, Ma'am Jeda, ha? Ma'am, XL to. XL. At isang medium. Size large XL po. At isang XL. Ma'am, dalawa na to sa isang tao lang. Pero dapat wala po ikaw na may na isang pamigay items, ha? Kasi ma'am, 2 pamigay lang kami per pouch. Code ng 44, walang bayad po. Ayan po siya. Ma'am, pwede na tayo magpa-confirm after neto, ha? Yes. Check out po tayo before exit ng live. Kung hindi niyo po tanda yung price na naman niyo, ma'am, pa-confirm kayo. Para alam niyo po yung mga prices na Dapat ma'am, tama yung price na i-check out kasi nagka-cancel po kami kapag mali-mali po ang check out nila. Hindi po accurate. Dapat ma'am, tama lahat ng i-check out ng price. Ma'am, 44 ang code natin. Okay, code 44 for pamigay items. Yes po. 2 na po ito. Sino kayo mapalad dyan sa code 44? 2 pamigay items daw, ma'am. So, sige ma'am, po, ibigyan lang po natin kay Ma'am Marilyn. Okay na lang po yun. kayo na? Kasi pamigay lang naman. Wala po. Hindi ka lang po Okay. nang sinabi kasi Ma'am Marilyn daw po ay 1 ang code. Polo yung code natin. Pero okay na yun. 44 na po tayo, ma'am. Okay na po yun. Ayan. Sino po si Ma'am Heart? Ano ba, ma'am? Yung kanina po, kay Ma'am Marilyn, may naman ba si Ma'am dun sa 4 na yun? 1 po daw kasi yung code niya, hindi polo. Pero okay na po yun kasi pamigay lang naman. Polo nga yung code. Okay. Akala ko 1, ma'am. Kasi 1 yung magkakasunod lahat. Polo pala yan, yung code niya. Pero okay na yung pamigay. Okay na yun, ma'am?
Pagbigyan na natin sila, ma'am. Minsan lang naman yan eh. Thank you so much po, ma'am. Pero ako talaga may kasalanan doon, ma'am. Sorry po. Akala ko kasi 1 yung code, ma'am. Eh, naantok na rin siguro ako, ma'am. Okay na tayo, ma'am. Akala ko 1. Ma'am, pa-confirm na tayo, ha? Ayun. Pa-confirm na po sila, ma'am, habang naka-live pa po tayo. Yes. Rico. Ma'am Jeda. Huwag na, Ma'am Jeda. Gutom na ako, ma'am. Nagreklamo. Ma'am Jeda, nagugutom na ako. Ma'am, invoice na tayo. Tapos na po Yes, kami ma'am. sa live selling. Ayan. Bawi na lang kami sa susunod na live namin, ma'am. Baka may mga pamigay items pa tayo. Ma'am, check out kayo. Yung mga di mag-check Yes, out, iwapamigay items ko yun. Ah. Bahala kayo dyan. Kasi ma'am, limited ang ang knitted tops. Matagal Baka ulit ang restock niya. Matatagalan ulit tayo bago tayo magkaroon ng stock nito, ma'am. Kay Ma'am Cutie muna. Pa-confirm muna tayo, ma'am. Sa lahat po na magpapa-confirm, ma'am, yes po. Isa-isa lang po. Si Ma'am Cutie. Ma'am Cutie, pa-note na lang po ako, Ma'am Cutie. Isang 88 pesos, isang 99, isang 149, isang 188 pesos po, Ma'am Cutie. Bali, 4 items lahat. Kay Ayun. Ma'am, Ma'am Jessie, yung pangalawang pouch po ba nila, Ma'am Jessie? Yung pinapa-invoice nila? Yes daw po, para accurate daw po yung prices. Okay. Ma'am Jessie, ano naman po ni Ma'am Jessie sa second pouch ay isang 88. Sorry ma'am. Dalawang 88. Ay, wait lang pala, Ma'am Jessie. Nagkagulo na. Sir, lowest to highest po. Okay po. Ma'am Jessie, wait lang, Ma'am Jessie Ayan. Secure ko lang, ma'am. Ma'am Shihobei, walang bayad po. Ma'am Jessie, tatlong 88 pesos. 1, 2, 3. 5 perasong 99, isang 149, Ma'am Jessie. Ayun. Confirm po ba sila, ma'am? Ulitin ko lang po, Ma'am Jessie. Tatlong 88, 5 perasong 99, isang 149. At meron po silang naman yung isang pamigay items. Total of 9 items at pamigay items, ma'am. Kay Ma'am Chichi. Kasi lang po, Ma'am Jeda, message niya lang po, ma'am, sa shop para masandan po kayo ni admin ng mode of payment, ma'am. Ma'am Chichi, ano naman po ni Ma'am Chichi ay... Wait lang po, Ma'am Chichi. Salamat, Ma'am Kay Jessie. Chichi. Check out na po tayo. Bukas po ang ship out kaagad. Ma'am Chichi, isang 88, isang 99 pesos po. Isang 88, isang 129. Ayun daw po, Ma'am Chichi. Okay kayo din, ma'am. Ayan. Ma'am AJ, thank you po. Ma'am Chichi, isang 88, isang 129, total of 2 items. Kay Ma'am Tricia Hart. Ma'am Tricia Hart, isang 88 pesos, isang 129, isang 169, total of 3 items, ma'am. Kay Ma'am Claire, Ma'am Claire, ano naman po ni Ma'am Claire ay total of 3 items, ma'am. Dalawang 88, isang 129. At si Ma'am Mary Lynn. Ma'am Mary Lynn, ano naman po ni Ma'am Mary Lynn ay tatlong 99 pesos, isang 129, total of 4 items. Ayun. Ma'am, okay may lang pamigay kahit walang SST. As long as tama po yung price na i-check out. Kasi lahat po naman ng items ninyo ay may mga names. Hindi naman po yun mawawala. Kay Ma'am Dayan po. Ma'am Dayan Journal. Ano naman po ni Ma'am Dayan Journal ay tatlong 129, isang 169 at merong pamigay items. Si Ma'am E daw po for second pouch. Ma'am E, ano naman po ni Ma'am E sa second pouch ay isang 149 at isang pamigay items. Ayun, ma'am. Okay na po ba? Sige lang, Ma'am Tricia. Si Ma'am Jileng. Si Ma'am Jileng. Tsaka si Ma'am Janrea. Wait lang po. Kay Ma'am Jileng po ay dalawang 99, isang 129 pesos po. Ma'am, 3 items. At kay Ma'am Jan Rhea. Ma'am Jan Rhea, isang 88, isang 149, total of 2 items. 2 items. Ma'am, ang next live namin, ma'am, is wala pa pong schedule. Kasi yung denims namin, ma'am, sasizan pa yon. Kasi madami yun, ma'am, nasa 230. Alam niyo naman kapag skirt, medyo mahaba ang process ng live selling. Si Ma'am ano po, Heart? Si Ma'am Red Kobe Heart. ba yun? Si Ma'am Red Heart. Si Heart.
Ma'am Red Heart, ano naman po ni Ma'am Red Heart ay isang 88, dalawang 129 pesos, isang 149, at isang pamigay items. Ma'am, total of 4 items Yes. at isang pamigay. Bali, 5 po lahat, ma'am. Yes po. Miss A, yes, possible tomorrow po ang denim long skirts, ma'am. Not sure, ma'am, sa time. Pero baka po denim tayo bukas or sweaters, cardigans, ma'am. Depende, ma'am, sa ano po. Sweaters. Kung matatapos. Bukas na yun, sir. Tapos Ah. na yun bukas. Okay. Ayun, bukas daw po ma'am. Sweaters, sabi ni Miss Ai. Denim na. Denim daw po Wala na na. po mauna matapos. Ayun. Ma'am, thank you. Wala na po ba? Thank you sa inyo, ma'am. Check out tayo before mag-exit ng live. Bukas rin po kaagad ang ship out nito. Wala po 159 sa basket. Wala tayong 159, 149 po. 149 pesos po ma'am Red Heart. Yes, ma'am. Yes, sir. Ulitin ko lang po ma'am Red Heart. Ano naman po ni ma'am Red Heart ay isang 88 pesos, dalawang 129, isang 149. Ayun. 149 pesos ma'am. Yes po. Kung wala na po, ma'am, thank you. Message lang po kayo sa shop if ever may concerns po sila, ano po. Ayun. Meron po tayong 149 pesos ma'am Red Heart sa basket ma'am. Okay na po ba? Nakapag-add to cart na po ang lahat? Sir, okay na. Ayun. Good night po and have a nice day mga sisila.